Puro ganun. Ay, ano nangyari? Ano nangyari? Sige lang. Tuloy-tuloy lang daw. Tuloy-tuloy. Ayoko na. Ate Celsa, ikaw na lang yung gaganon ha. Ikaw lang yung gaganon. Ganon. Yan. Julio! Ay, teka lang. Ulit. Mia, move ka dito konti. Yan, di siya makita. Oh, game. Game. Yan. One. Game. Yan. Akit ka. Oh, sige, baba ka na ulit. Yan. Game. 1, 2, 3, go! Tama na. Sige na, lublob nyo na.